আসুন দেখুন পছন্দ হলে তবে কি কত টাকা? 40 টাকা। গোটা পিস 40 টাকা। বড়বেলা আছে ফ্রাই করি। डेम्पो लगी 40 टका तो बहुत चालक ना শুকলা কে না তারপরে পানিটা দেবো গোটে দিন পরে সেমতি হয়ে যাব 30 টাকা ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା डिस्प्ले करिए हाँ हेलो ये एक है ना ये एक है हाँ ये वाला एक है बहुत पछता थोड़ी के भाई दुईटा में तीनटा अच्छी पछता हो गया कोई बहुत 24 घंटा होगा ना भैया 24 घंटा नहीं 30 रुपया एक का 30 सर ये 3 का हाँ बोलो बंडी बाबू धर केतरा हाँ पूरा एतिकी पूरा गोटे 30 टका रूम कोई भी जगह ऐसा शूटिंग कर लगे तो पूरा में ऐसी को देखो ये कितना लगा है ये वाला 2 का है 1 का 3 का मेला जब दुईटा नहीं जाता ना गोटे नाल माल देखा जाए दुईटा नहीं कल लास्ट कल दिन में खत्म हो जाएगी दो लेंगे कितना 50 देंगे 60 रुपये भैया 10 रुपये हो क्या भैया बताइए जगह कितना लग गया पैसा मतलब के 8000 रुपये दिए जगह का मान नहीं रहा है कितना 2 ना दो आप कितना दे भैया हाँ चल ठीक है बंटी क्या कहना মালা 15 টাকা বিভিন্ন প্রকার মালা দাম অতি সামান্য মাত্র 15 টাকা আর পাবেন আপনাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য মাত্র 50 এই বলছে
ଆଉ ପଚାରୁ ଦା ମୁଁ କରୁଛି ଦା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୁଁ ଏ ତ ଜଣେ ରଖନା ଜଣେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ বিশেষভাবে জানানো যায় যে কি নেবেন প্রথমে দেখি আমার শোকেশে রাখুন পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আপনার ব্যাগের মধ্যে রাখুন এবং বিশেষভাবে জানানো যায় বিকৃত মাল ফেরত কিংবা পরিবর্তন হয় না। কিনবেন না আমি জানি না আসুন আসুন সুন্দর সুন্দর গলার হার 40 টাকা গলার চেন 40 টাকা মতিহার বিশেষভাবে জানানো যায় বিক্রিত মাল ফেরত কিংবা পরিবর্তন হয় না। সূত্র 40 টাকা একদম শুধুমাত্র 40 টাকা 40 টাকা 40 টাকা নতুন তৃতীয় দিন সবাই হবেন খুশি দরদাম অতি করবেন না সস্তার দাম শুধুমাত্র 40 টাকা 40 টাকা অনেক কিছু আছে আমার কাছে যা আপনাদের সকলের প্রয়োজন আছে তাই বলি দেরি না করে সাচ্চা